ভাই কি সমস্যাটা কি আসলে কি করবেন না এই হাই 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 क्या हुआ भाई सो 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 अरे की बात है मिंदा में भाई ये बात है बाबा से चलो बड़ी दिखा दिया हैं ए भाई आज बाबा अरे बाबा अरे बाबा क्या फोन के कर रहे हो हैं ए भाई बगन क्या अवस्था रे ए भाई भाई क्या नाम है भाई हमारे पास है भाई अल्लाह को अल्लाह भाई 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 हमारे पास है ओ भाई भाई हमारे पास है भाई भाई अल्लाह कैसे दिवा भाई क्या उन पर से तो शिर है जान है जान बाबा रे बाबा लोग टाइम में किलो पड़े गेल ना हां आई होक মানুষ বাঁচাইছি আমি তাই হোক অসুবিধা নাই বুকটা বাঁচাইছি তো আমার বাবা লাগিয়া কই এদিকে রাহাটা বুঝলো না সাইকেলে গেছি বাড়িয়া হ্যাঁ ও তো বড় গাড়ি আছে কিছু বুঝাছি না এটা হ্যাঁ সাইকেল আছে গাড়ি কি বাদ পার নাকি 2 নাম্বার লোক আছে মনে আমার কাছে নিশ্চিত 2 নাম্বারই করছে সাইকেল থয়া আমার বাইক নিয়ে গেছে 5 লাখ টাকা দামের বাইক নিয়ে গেছে 10,000 দামের 10,000 টাকা দামের গাড়ি সাইকেল থয়া আইরা হ্যাঁ এটা মনে বাদ পারি করছে হাই 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 রে কি সমস্যা হেলা মনে গেছে এটা কে রে কে রে আই আই